हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आयज गव्हर्मेंट ऑफिसर जे रिटायर जाता तांकां एक्सटेन्शनां मेळत आसा आनी ही तांकां एक्सटेन्शनां कित्याक दिता हे आमी विचारपाची गरज आसा। आयज ऑपोजिशन वगी आसा, बाकीचे पार्टी वगी आसा, तेंच्यांनी तोंड उगडपाची गरज आसा। आयज यूथ वगी आसा, जे प्रमोशनाक ऑफिसर रावले ते वगी आसा। आयज तुमी तोंड उगडपाची गरज आसा, कित्याक तर आयज हे असल्या ऑफिसरांक ही जी एक्सटेन्शनां दिता हितून यूथ जे बाबडे जॉबाक रावले तांकां प्रॉब्लेम जातले। सो आयज युथान उलोवपाची गरज आसा। हे ऑफिसर कोण खबर आहा, जेंच्यांनी आमची जंगलां, शेतां, दोंगर, न्हंय, झरे, बांय जे काबार जाले ते काबार करपाक सायनी मारल्यात न्हू, ते हे लोक जेंकां परत परत एक्सटेन्शनां मेळटा। फाटींच प्रोटेस्ट जाल्लो तरी पूण कांय एक्शन जावंक ना। दॅट मिन्स हे आयचे जे सरकार आहा हे गोंयच्या जनतेचे आयकोंक सोदिना। एक बारीकशी कविता बरयल्या आनी कविता हांव डेली बरयतलो, म्हाका जसो टायम मेळटा तसो। कोणी वायट मानून घेवपाचें न्हू, कित्याक सांग म्हाजे जे कविता आहा ते जनजागृतीचे कविता, कितें टायमपास न्हू, कळ्ळें तुका। सो आयच्या कवितेचें जे नांव जावन आसा तें श्रीमंतांक एक्सटेन्शनां, गरिबांक सस्पेन्शनां। कवितेचें नांव श्रीमंतांक एक्सटेन्शनां आनी गरिबांक सस्पेन्शनां। म्हातारे जाले आनी रिटायर जाले तरी मेल्यांची आशा वचना, पयशा फुडें तांकां कांयच दिसना। आपणाक खावपाक जाय म्हणून मंत्री तांकां दिता परत परत एक्सटेन्शनां। आपणाक खावपाक जाय म्हणून मंत्री तांकां परत परत दिता एक्सटेन्शनां। हेच ते ऑफिसर मंत्र्यांक खावपाक शिकयता, आपुणूय घरा व्हरता आनी मंत्र्यांकूय घरा व्हरपाक दिता। तांकां कायद्याचे पळ वाटे दाखयता, म्हणून आमचे स्वर्गा सारकें गोंय काबार जाता। तांकां पळ वाटे दाखयता म्हणून आमचें स्वर्गा सारकें गोंय काबार जाता। TCPन तेंच चल्लां, PWDन तेंच चल्लां, WRDन तेंच चल्लां, बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी तेंच चल्लां। आमी वगी रावल्या म्हणून तेंचें फावलां, आमी वगी रावल्या म्हणून तेंचें फावलां। युथान आवाज उठोवपाची गरज आसा। जॉब जाय जाल्यार आवाज उठोवपाक जाय। WRDचेर आंदोलन केलें, गोंयच्या लोकांनी निशेध केले। CM आयकना, मंत्री आयकना, जनतेची करून सोडल्या फकाणां आनी वयल्यान सांगता भिवपाची गरज ना, आनी वयल्यान सांगता भिवपाची गरज ना। हेच ते ऑफिसर जेंच्यांनी प्रायवेट जंगलां कन्वर्ट केली, हेच ते ऑफिसर जेंच्यांनी प्रायवेट जंगलां कन्वर्ट केली म्हणून जंगली जनवरां रस्त्यार देंवली। आपलें काम आयकतात म्हणून मंत्र्यांनी तांकां एक्सटेन्शनां दिलीं। जे ऑफिसर प्रमोशनाक रावल्यात तेंचेर रडपाची पाळी येयली। तुमी वगी रावल्यात ऑफिसर म्हणून तुमचेर आयज प्रमोशना खातीर रडपाची पाळी येयली। रस्त्यांक वणके पडल्या, नवे रस्त्यांक क्रॅक पडल्या, नवे संरक्षण भिंती कोसळ्ळे, हांकां सस्पेंड करपाचे आसले, सस्पेंड करपाचे सांडून तांकां एक्सटेन्शनाचेर दवरले, सस्पेंड करपाचे सांडून ह्या ऑफिसरांक तांकां एक्सटेन्शनाचेर दवरले। हे आमच्या जुवाचेर उठल्यात सारके। WRD ऑफिसराक काल चवथी फावट लॉटरी लागली। WRD ऑफिसराक काल चवथी फावट लॉटरी लागली। ताका परत एक्सटेन्शन दिवन म्हादई खातीर झगडटा तेंची फकाणां केली। आयज म्हादई वाचोवपाक जे एक्टिविस्ट झगडटात, जे लोक झगडटात तेंची फकाणां केली। असल्यांनी आमकां म्हादई कशी मेळटली? निर्लज्ज राजकारण्यांनी स्वताच्या आशे खातीर आमची म्हादई वगडायली। आयज म्हादई नदी जी कर्नाटकान येयली ते यांच्या आशे खातीर, यांच्या बुरश्या राजकारणा खातीर आमची म्हादई आयज आमकां सोडून गेली। श्रीमंतांक एक्सटेन्शनां, गरिबांक सस्पेन्शनां, हेंच नाटक चालू आसा। दादागिरीचो सगळो कारबार चालू आसा। आमचे लोक वगी बसून मजा पळयत आसा। जेचे प्रमोशन जावपाक जाय तोच वगी आसा। आयज जे ऑफिसरांचे प्रमोशन जावपाक जाय, जेंच्यांनी झगडपाक जाय आपल्या प्रमोशना खातीर, तेच भियोन वगी आसा। आयच्या युथाक काम ना, धंदो करपाक लोन मेळना, टॅक्सी काडली जाल्यार भाडी मेळना, ट्रक आसा पूण मायनिंग चालू जायना, मशिनां आसा पूण मायनिंग चालू जायना। सरकारान करून सोडल्या गोंयच्या जनतेची विटंबना। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांकां जे ऑफिसरांक एक्सटेन्शन दितात हेचेर आयज आमच्या लोकांनी आवाज उठोवपाची गरज आसा। एक्टिविस्ट आपले परीन जे जाता ते करता। ऑपोजिशन लिडर जे आहात, ऑपोजिशन जे MLAs आहात तेंच्यांनी हेचेर आवाज उठोवंक जाय। बाकीचे गोंयांत सगळे जे पार्टी आहात तेंचेर हेचेर आवाज उठोवपाक जाय आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक जाय। देव बरें करूं।